Video sa sobrang excited, meron na kaming bagong puding. alaga! Ito siya. Pa-comment naman guys kung anong magandang pangalan sa kanya. Ano maganda? Lokno. 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 Daw. What's your name? What's your name? My name is Lokno. Anta. After Lozano family, anot mo pa eh. Lozano. Waray pa. ML! Ayaw. Tiga Lozano. Bawal, team LK. Nag-iisip pa kami kung Ano man? butang doon ba yung makaon. Gatasan nga ini. Wala! Picture daw. Oh. Kasi ni butangan ko. Ay, bunay ini natanggal ang bunay, waray pa. Ho! Tubig lang nga, mandiri. Mineral na la. Hello! Say hello! Say hello. Anot mama nakakayakan gat. Kukulitan Now I will write my pet art. Record. 911 on shore emergency. Hello? Taba pa naman buyag. Hello! Nakatakas na baboy yan. Sige la kay pag-aanohan na namon ini. Picture daw. Dito daw. Hello. Ano ni ma? Antay. Sige, lusad. Anay, kakapak ko. Ayaw ko sugara. Nanak na namon kuan kuya. Ay, kuya. Oh. Ano na itim? Ginalap. Oh. Ano man? Hindi makababaan lokon. Oy, Ginadap na namon. Bayot ka ngayon. Bayot ngayon. Sus, ginuupang. Patay gutom. Ala, bubo. Bubo man na. Princess. Hindi ako. Dili nga. Kaya. Ibang nga kinakount. Ayaw may tun. Kasi ito iya pagkaon. Cute. Yun. Elo. Aman. Pinapahumok man lahat, anay. Karoy kangaran. Kaya ano? Pinapahumok man lahat. Tutawag din lang, eh. Karoy mo pingangaran. Baho ko no? Mabaho. Kulitan. Lukno. Ay doon. Karautan. Anong arawatan? Pa yan nga. Papi tapos sa tigangaran. Magkukuha kami. Pa-comment naman kung anong magandang name dyan. Wala na. Uy! Hindi ko na po kasi Wala. Wala pa kasi kaya hindi tiles. Mupad to. Wala. Elo. Wala. Kukulitan no? Okay. Hanggang dito na lang, babay. Oro! Opa! Bye. Oh. Pakita po yung dati po nilang ano. Ay, babay.